प्रिय दर्शक बंधु आज वीडियो माध्यम आसतु जानिबा आगामी 2025 मसीहा तुला राशि भाग्यफल कौन रही केमिति कटिब आगामी 2025 मसीहा तुला राशि व्यक्ति मान निमंते केते शुभ फल प्राप्त हेबो केते अशुभ फल प्राप्त हेबो अशुभ दोष पाई कौन करिबे प्रतिकार सही सब विषय जानिबा पाइबे आज वीडियो माध्यम। प्रिय दर्शक बंधु ओडिया पानीपोथी यूट्यूब परिवार तरफ आपण मानक स्वागत जनावि मु पंडित जोगेश्वर दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। प्रिय दर्शक बंधु जदि आपणकर तुला राशि अटे किंबा आपणक नामर प्रथम अक्षर र रि रु रे रु त ति तु ते एही सबु अक्षर मध्यरु जेकोसी अक्षर आपणक नामर प्रथम अक्षर आरंभ होइथाए तेबे आपणकर तुला राशि अटे। जदि आपणकर तुला राशि अटे तेबे एही वीडियो को शेष जाए देखंतु एवं आगामी 2025 मसीहा रो संपूर्ण वार्षिक राशिफल विषय जानतु। प्रिय दर्शक बंधु जो माने तुला राशि जन्म ग्रहण करिसेंती सेही मानक पई प्रथम 6 मास जानुआरी ठारू जून मास पर्यंत शुभ फल रहू नहीं, अनेक असुविधा रहुअछि एवं जून मास ठारू डिसेम्बर मास पर्यंत अनेक शुभ फल प्राप्त हेबो। तेणु तुला राशि व्यक्ति माने प्रथम 6 मास अनेक सतर्कतार सहित समय को अतिबाहित करने आवश्यक। कौन सी नूतन कार्य करंतु नहीं, निजर दैनंदिन कार्य को करंतु। प्रथम 6 मास जानुआरी ठारू जून पर्यंत अनेक समस्या देखा देबो, विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न उत्पन्न हेबो, कर्म क्षेत्र रे अनेक झड़झंझा शत्रु वृद्धि देखा देबो, देह पीड़ा मानसिक अशांति असंतोष देखा देबो, पारिवारिक कलह एवं पारिवारिक समस्या उत्पन्न हेबो, जहा फल रे शारीरिक असुस्थता अनुभव करेंगे। स्वास्थ्यर जत्न नेबा आवश्यक अटे। कौन सी छोट मोट रोग देखा देबो, जदि रोग थाए ताहा मध्य वृद्धि पाइबो, व्यय वृद्धि हेबो, अजथारे खर्चांत हेबे, कौन सी सामग्री क्रय करिवे, अर्थ संकट देखा देबो, अर्थाभाव देखा देबो। जो माने व्यवसाय करुछंती सेही माने आर्थिक क्षय क्षति सहिबाकू पड़िबो। कौन सी व्यक्ति को धार कर्ज देवा द्वारा अनेक हईराण हेबे, अर्थगत समस्या उत्पन्न हेबो, लोन करने को पड़ पारे। जो माने रियल एस्टेट बिजनेस करुछंती, जो माने फाइनेंशियल सेक्टर रे कार्य करुछंती, जो माने स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट एही परि स्थान रे अर्थ विनियोग करुछंती सेही मानक पय प्रथम 6 मास जानुआरी ठारू जून पर्यंत अनेक अशुभ फल प्राप्त हेबो बा क्षय क्षति सही। जून मास ठारू डिसेम्बर मास मध्य यही सब समस्यार समाधान हेबो। शुभ कार्य रे विभिन्न प्रकार बाधा विघ्न उत्पन्न हेबो, जहा फल रे मांगलिक कार्य रे शत्रु वृद्धि देखा देबो। कौन सी वैवाहिक कार्य मांगलिक कार्य आनुष्ठानिक कार्य करने को चाहूले विलंब देखा देबो, विलंब रे सफलता मिलिबो। निज प्रियजन मानक सहित मनांतर मतांतर सृष्टि हेबो, शत्रु वृद्धि पाइबे, आपणक गुड़ टाणिबा पई अनेक लोक आपणको चेष्टा करिवे, व्यवसाय क्षति घटाइबा पई उद्यम करिवे, पूर्व शत्रुता को केंद्र करी अनेक हईराण हेबाकू पड़ी पारे, अଯଥା समय अपव्यवहार आदि अशुभ फल भोग करिवे। किंतु वर्षर द्वितीय भाग जून मास ठारू डिसेम्बर मास मध्य यही सब समस्यार समाधान देखा देबो एवं आपणकर शुभ समय आरंभ हेबो जून मास ठारू। तेणु आपण जून मास पर अनेक शुभ फल प्राप्त हेबा जोगु अनेक शुभ कार्य करिवे, मांगलिक कार्य करिवे, व्यवसाय रे उन्नति देखा देबो, पूर्वर लागि रहुतबा समस्या गुड़िक आस्ते आस्ते दूर हेबो एवं
ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଯାହା କ୍ଷତି ଘଟିଥିଲା ତାହାର ରିକଭରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ। ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବ। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ସମସ୍ତ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ବିବାହ ଆଦି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟୁଥିଲା କିମ୍ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ବାଧାବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହେବ ଏବଂ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହୁଥିଲା ତାହା ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି କୌଣସି ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର କ୍ୱାଲିଫାଏ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଉନଥିଲେ, କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଦେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିଯାଇଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷ ଜବ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପଦପଦବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ଯଦି ରହିଯାଉଥିଲା, ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭାନ୍ୱିତ ରହିବେ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆଶାନୁରୂପକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏହିପରି ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ଜାନୁଆରୀ ଠାରୁ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସତର୍କତାର ସହିତ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ ଆସିଯିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ଆଗାମୀ 2025 ମସିହା ତୁଲା ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭ ଦୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଅଛି ତାହାର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 2025 ମସିହା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ 3 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଶ୍ଚର ମେଳା କରନ୍ତୁ। ମଇ ମାସ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଏବଂ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଶିବ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଓଁ ନମୋ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଅଶୁଭ ଫଳ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ତୁଲା ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ। ବାର୍ଷିକ ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।